Hi again. So we are going to continue our video on overview of the credit management, part 3. Okay. So the next is about the 3 important steps in credit management process. So what are the steps? Okay. The first one is this: reviewing creditworthiness. Reviewing creditworthiness and deciding whether or not to extend any credit. Okay, so before approving any or loans or extending any loans to the customer, normally they have to review the creditworthiness of the customer itself. So mesti perlulah kita menilai balik adakah customer tu layak diberi pinjaman ataupun layak tak dia nak top up balik dia punya pinjaman. So kena tengoklah dia credit history dia sebelum ni, adakah dia bayar dengan baik dan sebagainya. Next is also monitoring amounts that are not yet due but on which you nevertheless run the risk of late or non-payment. So kita kena monitor sama ada customer itu boleh bayar on time atau tidak. Dan adakah dia mempunyai red flag ataupun a warning sign bahawa menunjukkan mungkin one day dia tak mampu nak bayar. So that's why you kena check normally if a loan, kita akan check lah semua dia punya credit ability dia daripada segi salaries, okay, company dia kerja kat mana dan sebagainya. Okay, so supaya kita dapat tahu bahawa one day dia memang mampu bayar on time, right? Untuk customer atau client for companies pula, dia akan tengoklah credit history of the company. Okay, adakah di company ni sale-nya bagus, so meaning to say dia mampu bayar on time later on. Okay, next adalah collecting the amounts that are past due but have not yet been settled. So penting juga yang mana pihak bank atau syarikat yang memberi pinjaman untuk memastikan sebarang amount yang dah past due dah, yang dah late payment dah. Dah tak bayar ni, lama tak bayar, mungkin dia terlepas tarikh bayar dan sebagainya. Okay. So normally ada certain company atau bank dia kenakan denda. Dia kenakan fine lah ataupun denda terhadap customer yang lewat bayar walaupun sehari. Okay. Ini adalah cara dia untuk pastikan bahawa customer tu akan bayar. Sebab dia takut kan kena denda ni agak mahal. Okay. So bertambah-tambahlah dia punya hutang, right? So dia akan cuba bayar dan avoid the late payment. So it depends on the terms and condition of the loans and sebagainya lah. So dia kena pastikan. Normally they are chasing the customer. Okay, untuk pastikan amount tu disettlekan. Chasing the customer mungkin melalui call dan sebagainya. Okay. Sekadar untuk pastikan mereka really paid on time lah. Ataupun kalau payment tu dah due, mereka akan call dan contact pihak tersebut untuk bayar supaya tidak terlepas lagi tarikh yang sepatutnya. Right? Okay. So next, what are the 3 different perspectives on the importance of the credit management? Okay, so the 3 different perspective adalah mengikut term. Satu adalah individual, satu dari sudut perspektif banking industry, the third adalah in terms of international financial management. Okay, let's take a look on the perspective of individual. So credit management dari sudut individual lah. So untuk individual, normally they do credit or loans because of these reasons: for shelter, for transportation, for employment, entrepreneurship, and utility services. So when it comes to where you live, normally we need a home. Okay, we do need a home. This is our basic necessities, right? So you've learned in fundamentals of management, right, tentang Maslow hierarchy of needs kan. So Maslow hierarchy of needs tu dia menyatakan basic necessity tu adalah yang paling utama lah.
dalam ranking dia tu yang kat bawah. Maknanya before you fulfill any other needs, yang basic necessity ni perlu dulu. So one of it adalah shelter. So when it comes to where you live, so normally you akan perlukan mortgage. Okay. Gadai janji rumah. Okay. Pinjaman rumah. Kan mortgage. Right. So untuk membayar gadai janji atau pinjaman rumah ni, of course you must have a good credit history. So in order for you to buy a house, okay, nak fulfillkan mortgage ni, kena ada good credit history. Okay. So kalau if you don't have any a good credit history, the lender akan atau the bank akan consider it is very risky to give you a mortgage loan. Okay, pinjaman rumah tu dia tak berapa nak bagilah, mungkin sebab dia rasa awak punya credit history tu very high risk kan. Dan sometimes the credit history also can be used kalau bukan untuk mortgage, could be for rental, untuk rumah sewa dan sebagainya. Dia nakkan record bahawa you do bayar on time, contohlah, right? Kan? So ada banyak dekat luar sana macam-macam dah sekarang. So next adalah untuk individu adalah untuk transportation. Okay, you need a car to move to any destination that you want, to go to work, to go to school, to go to offices, to go to buying your necessities and so on. So we need a transportation. So you need a car. Or if you are a business handling a business, maybe you need a van, or maybe you need a lorries and so on. So this is a kind of transportation that you needed, right? So in order to buy those cars and so on, also you must have a good credit rating. For employment, okay, some of the employers sangat rigid, so dia akan check dulu credit rating history before hiring a person. So kalau dia tengok you punya financial responsibilities not so that good, you are burdened with a lot of debt, maybe this company will not consider you to work at their companies. So sangat rigid juga some of the companies. Dia tengok juga profile you tentang bahagian financial. Okay. Entrepreneurship. Untuk entrepreneurship, most of the business, if you nak start a business as well, okay, you nak apply for business loan. Okay. Bila nak apply business loan tu, of course dia akan tengok juga owner of the business, dia punya credit rating tu macam mana. Kalau bagus, mungkin your business loan akan lulus. So it's important if someone really wanna involve in entrepreneurship dan dia nak apply for the business loans. Okay. Next adalah untuk utility services. Okay. Sometimes yes, untuk apply escrow dan sebagainya tu kadang-kadang the company also will check your credit rating. This is important to make sure that you are able to pay. Sama juga kalau you nak apply Maxis, kan, Celcom punya line tu, Maxis ke Celcom ke Digi ke U-Mobile ke, you nak apply iPhone 13 contoh, let's say iPhone 13 punya package, meaning to say you nak beli sekali dengan phone, kan. So kalau credit rating you tak bagus, normally the company akan ask you to pay the upfront payment lah, mungkin 3,000 lebih, barulah layak you ambil line dengan Maxis or Celcom. Tetapi dalam masa yang sama you kena kontrak dengan syarikat Maxis dan Celcom for 2 years, beli line diorang dan dalam masa yang sama terus dapat phone tu, kan. Tapi kalau you do have a good credit rating, maknanya dah ada rekod dengan Celcom maybe sebelum ni, you tak perlu bayar pun this 3K. No. So zero upfront payment, tak perlu bayar, kan. Terus dapat telefon, terus sambung continue guna line dia for another 2 years, macam tu. Tapi biasanya zero upfront payment ni, dia akan markup you punya line. Kadang-kadang sampai 300 lebih juga bayar ni per month, okay, for 2 years,
right? Sekali dengan line, sekali dengan telefon. Cuma tak perlu bayar muka yang 3,000 tadi je. Okay. But this is a kind of credit rating lah. Maknanya semua tengok credit rating juga ya. Okay. Next adalah banking industry. Banking industry sometimes could face the risk in process of granting loans to the clients. So this certain risk adalah involve, okay, especially kalau dia nak luluskan loan dan sebagainya, so they have to be very careful, okay. So the risk of the losses to them adalah sangat besar lah juga untuk bank. That's why mereka akan buat thorough credit assessment dulu sebelum bagi sebarang bentuk pinjaman, okay. Sebab kalau apa-apa berlaku in future, they are facing the risk of solvency dan sebagainya lah, okay. Next adalah in terms of international financial management. So, untuk international financial management, biasanya kita fokus on international business or international trading. Kan? So, nak trading ke luar negara, import dan export dan sebagainya. Okay? So, dekat sini juga, you punya, or the companies punya credit rating tu memainkan peranan lah. Especially kalau dia nak buat contoh dia nak buat BA lah ataupun bankers acceptance kan, dia nak buat bankers acceptance dengan bank, okay. So nak buat BA ni juga dia kena bank juga akan tengok company tu punya credit history macam mana. Kalau bagus mungkin akan diluluskan BA tu dan senanglah untuk company ni berurusan. Contoh dia nak berurusan dengan bank tu di luar negara lah. Mungkin dia ada import barang ataupun ekspor dari Brunei ke Singapore ke dan sebagainya. So kalau dia ada bankers acceptance, senanglah dia guna BA ni untuk bayar. Contoh dia import barang dari Singapore, so dia boleh guna BA ni untuk bayar dulu barang tersebut. Dan barang tu boleh dibawa masuk ke dalam Malaysia, okay. Katakanlah bila dia import lah, right. So ini semua akan bank akan tengok companies punya credit history dan sebagainya, okay. Other than that could be like dalam international trading juga, okay, maknanya penting juga untuk banks dan sebagai syarikat kewangan dan sebagainya tu untuk pastikan semua trading tu berjalan lancar lah. Kan tak semestinya based on bank acceptance saja yang sebagai contoh tadi, right. Mungkin ada banyak lagi another company-company yang MNC macam kalau di Malaysia kan like Nestle ke for example kan, right. So dia nak trading dan sebagainya tu, right. So pihak bank normally akan tengok lah reputasi syarikat Nestle. Of course normally you do know it's good lah kan. Jadi mereka akan tengok juga semua profil-profil ni, right, diambil kira, okay, sebelum memberi khidmat perbankan or banking services to these companies, okay. So ini adalah dari sudut international financial management, maknanya penting jugalah kan credit management yang bagus, okay. Tak kira lah untuk individual ke, dari sudut bank ke, dari sudut business ke, right, semua tu penting, okay. So factors affecting credit management kita tengok in the next video.